میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جہاں خواب دیکھنے کی اجازت تو تھی، مگر انہیں پورا کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ ہمارا گھر شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع تھا۔ تنگ گلیاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور چھتوں پر لٹکتے بجلی کے تار جیسے ہماری حالت کا مذاق اڑاتے تھے۔ 2 کمروں کا ایک سادہ سا مکان تھا، جس کی دیواروں پر نمی کے نشان اور وقت کے داغ صاف نظر آتے تھے۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکنے لگتی تھی اور پریشانی بڑھ جاتی تھی۔ امی پرانے برتن رکھ کر پانی روکنے کی کوشش کرتی، اور میں بے بسی سے ان برتنوں کو دیکھتا تھا جو پانی روکنے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ میرے والد ایک محنتی مگر تھکے ہوئے انسان تھے۔ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور شام ڈھلے واپس آتے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی مشقت صاف جھلکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھیں، جیسے قسمت نے بھی ان سے منہ موڑ لیا ہو۔ وہ ایک دکان پر کام کرتے تھے، کبھی سامان اٹھاتے، کبھی صفائی کرتے اور کبھی گاہکوں کے پیچھے بھاگتے۔ ان کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ گھر کے تمام اخراجات پورے ہو سکیں، مگر وہ پھر بھی ہر روز یہ کوشش کرتے کہ ہم بھوکے نہ سوئیں۔ میری امی ایک سادہ اور صابر عورت تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر زندگی کو سمجھنے کو ہنر رکھتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہتی کہ بیٹا، غربت کوئی گناہ نہیں ہوتی، مگر ہار مان لینا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ انسان محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، فرش سے عرش پر جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے محنت، دوسری تعلیم۔ یہ دونوں قسمت بدلنے کے واحد حل ہیں۔ ان کی یہ بات میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کر کچھ پیسے کما لیتی اور اسی سے گھر کے چھوٹے موٹے خرچے پورے ہو جاتے۔ میں بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھا، یا شاید حالات نے مجھے مختلف بنا دیا تھا۔ جب میرے ہم عمر بچے گلیوں میں کھیلتے، کرکٹ کھیلتے یا پتنگ اڑاتے تو میں اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی کتابوں کو دیکھتا رہتا۔ میرے لیے وہ کتابیں صرف کاغذ کے چند صفحے نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ تھا جہاں میں اپنی حقیقت سے دور جا سکتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر میں پڑھ لکھ جاؤں تو شاید میں بھی ایک دن اپنے والد کو اس محنت سے نجات دلوا سکوں۔ لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ مہنگائی بڑھ گئی، والد کی تنخواہ وہی رہی اور ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ ایک رات میں نے اپنے والد کو امی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب اسے اسکول نہیں بھیج سکتا، خرچے بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، میں بھی کام کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پڑھائی خود جاری رکھوں گا۔ پہلے تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مگر میری ضد اور حالات کی مجبوری نے آخر کار انہیں ماننے پر مجبور کر دیا۔ اسی دن سے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ میں نے سڑک کے کنارے جوتے پالش کرنے کا کام شروع کیا۔ شروع میں بہت عجیب لگتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کچھ لوگ ترس کھاتے تھے اور کچھ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ سب برداشت کرنا سیکھ لیا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط بنا لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میں کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ صبح میں اسکول جاتا، جہاں میں ایک طالب علم کی طرح بیٹھتا، مگر دل میں ہزاروں فکریں ہوتی۔ دوپہر کو جیسے ہی چھٹی ہوتی میں سیدھا اپنے کام کی جگہ پر پہنچ جاتا۔ وہ جگہ ایک مصروف سڑک کے کنارے تھی، جہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی آوازیں اور دھول مٹی سب میرے معمول کا حصہ بن چکے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر جوتے پالش کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی کھول لیتا۔ میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں تھیں، مگر جتنی بھی تھیں میں انہیں بار بار پڑھتا۔ میں ہر لفظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، جیسے وہی میری کامیابی کی کنجی ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک آتا اور میں جلدی سے کتاب بند کر کے کام شروع کر دیتا۔ کچھ لوگ حیران ہوتے کہ ایک جوتے پالش کرنے والا لڑکا کتاب کیوں پڑھ رہا ہے، مگر میں ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں کئی ایسے لمحے آئے جب میں ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ کبھی پیسے کم ملتے، کبھی کوئی گاہک ڈانٹ دیتا اور کبھی بھوک شدت اختیار کر لیتی، مگر ہر بار میں اپنی امی کی بات یاد کرتا اور خود کو سنبھال لیتا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ہار مان گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسکول میں بھی میری حالت کو زیادہ مختلف نہیں تھی۔ میرے کپڑے ہمیشہ صاف نہیں ہوتے تھے، بستہ پرانا تھا اور جوتے اکثر پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ کچھ بچے میرا مذاق اڑاتے، کچھ دوری اختیار کرتے، مگر میں خاموش رہتا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں، کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ میرے اساتذہ میں کچھ اچھے بھی تھے جو میری محنت کو سراہتے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو صرف میرے حالات کو دیکھ کر مجھے کم تر سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں صرف ایک غریب بچہ تھا جس کا مستقبل پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے اپنے اوپر یقین تھا، اور یہی یقین مجھے ہر دن آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ رات کو جب میں گھر واپس آتا تو جسم تھکا ہوتا، مگر دل میں ایک عجیب سی تسکین ہوتی تھی کہ میں نے ایک اور دن اپنے خواب کے لیے لڑا ہے۔ میں اکثر چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی ایک دن میری زندگی بدلے گی، کیا میں بھی ایک دن کامیاب ہو سکوں گا؟ اور پھر خود ہی جواب دیتا کہ ہاں، ضرور ہوگا، کیونکہ میں ہار نہیں مانوں گا۔
यही वो दिन थे जिन्होंने मुझे बनाया, मुझे मजबूत किया और मुझे सिखाया कि ज़िंदगी आसान नहीं होती मगर नामुमकिन भी नहीं होती। हर मुश्किल, हर तस्दीर और हर आंसू ने मुझे एक नई ताकत दी। मैं अंदर ही अंदर बदल रहा था, एक आम लड़के से एक ऐसे इंसान में जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और शायद मुझे उस वक्त खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि यही जद्दोजहद, यही दर्द और यही मेहनत एक दिन मुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, और वही लोग जो कभी मुझे हकीर समझते थे एक दिन मेरी पहचान पर हैरान रह जाएंगे। मैं स्कूल के बाद सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था। मुझे अपने वालिद का सहारा बनना था। मेरे वालिद एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो घर के खर्चात और मेरी तालीम का बोझ एक साथ उठा सकें। इसलिए मैंने फ़ैसला किया था कि मैं सुबह स्कूल जाऊंगा और दोपहर के बाद जूते पॉलिश किया करूंगा। मेरा ये मामूल कई महीनों से जारी था। मेरे पास एक पुराना और फटा हुआ बस्ता था जिसमें चंद किताबें और मेरी उम्मीदें भरी हुई थीं। एक दिन की बात है कि काम ज़्यादा होने की वजह से मैं रात गए तक सड़क किनारे बैठा रहा। तो सुबह मेरी आंख देर से खुली। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल की तरफ भागा। जब मैं क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो पीरियड शुरू हो चुका था और मेरे सामने वही सख्तगीर टीचर खड़े थे जो अपनी बेरहमी के लिए मशहूर थे। मैंने अंदर आने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने एक सर्द निगाह मुझ पर डाली और फिर मेरी मैली कमीज़ और फटे हुए बस्ते को देखा। उनके चेहरे पर हकारत के तअस्सुरात वाज़े थे। उन्होंने मेरी बात सुने बगैर आगे बढ़कर मेरा बस्ता चिपट लिया और उसे पूरी ताकत से स्कूल के गेट की तरफ फेंक दिया। उनकी आवाज़ पूरी क्लास में गूंजी कि तुम्हारी औकात सिर्फ जूते पॉलिश करने की है। ये किताबें तुम्हारे लिए नहीं है, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ और जाकर वही काम करो जिसकी तुम लायक हो। मैं साकित खड़ा रहा। मेरे कानों में उनके अल्फाज थोड़ों की तरह लग रहे थे। क्लास के बाकी बच्चे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मैं अपनी तस्दील का घोंट पीकर वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खामोशी से अपना बस्ता उठाया जिसकी चंद किताबें कीचड़ में गिर चुकी थीं। मैंने इन्हें साफ किया और रोता हुआ घर आ गया। उस दिन मेरे दिल में एक ऐसी आग थी जिसने मेरे दुख को जुनून में बदल दिया। मैंने अपने वालिद को ये बात नहीं बताई, लेकिन मैंने खुद से अहद किया कि अब मैं इस टीचर की बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा कि तालीम अमीरों की मिरास नहीं, सबको इल्म हासिल करने का बराबर हक है। मैंने जूते पॉलिश करने का काम जारी रखा, लेकिन अब मेरी हर फुर्सत का लम्हा किताबों के साथ गुजरता था। मैं सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चमकाता और साथ ही अपनी किताब खोली रखता ताकि एक लफ्ज़ भी ज़ाय ना हो। मेरी मेहनत रंग लाने लगी और मैंने हर इम्तहान में टॉप करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल अपनी मंजिल के नाम कर दिया। वो तंज, वो हकारत और वो फटा हुआ बस्ता मेरी ताकत बन चुके थे। मैंने अपनी गुर्बत को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ढाल बना लिया और फिर 10 साल का अरसा पलक चिपकते ही गुजर गया। इन 10 सालों में मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका ख्वाब एक गरीब बच्चा सड़क के किनारे बैठकर देखता है। मेरा सफ़र आसान नहीं था। कई रातें ऐसी गुजरी जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ने के लिए जज्बा भरपूर था। मैंने पुलिस सर्विस का इम्तहान दिया और अपनी काबिलियत के बलबूते पर इसमें कामयाबी हासिल की। मेरी मेहनत ने मुझे डीएसपी के ओहदे तक पहुंचा दिया। अब मेरे कंधों पर सितारे थे और मेरे हाथ में वो कलम था जिससे मैं लोगों की तकदीर के फैसले कर सकता था। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा कुछ फ़ाइलों का मुआयना कर रहा था कि मेरे रीडर ने आकर इतला दी कि एक बुज़ुर्ग शहरी किसी केस के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें अंदर बुलाने का हुक्म दिया। जब वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने सर उठा कर देखा। वो वही टीचर थे जिन्होंने 10 साल पहले मेरा बस्ता फेंक कर मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। अब वो बूढ़े हो चुके थे। उनके चेहरे पर वो पुराना तकब्बर अब नहीं था, बल्कि वो परेशान नजर आ रहे थे। मगर उनका चेहरा मैं इन 10 सालों में कभी नहीं भूला। जब जब मैं हिम्मत हारने लगता, उनका तंज में डूबा हुआ लहजा याद आता और मैं फिर से हिम्मत करने लग जाता। उनका बेटा किसी गलत मामले में फंस गया था और वो इसी सिलसिले में सिफारिश लेकर आए थे। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि अब मैं वो मैला कुचैला बच्चा नहीं था, बल्कि वर्दी में मलबूस एक अफीसर था। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठे और अपनी रुदास सुनाने लगे। उनकी आवाज़ में लर्जा था। वो बार बार कह रहे थे कि साहब, मेरा बच्चा बेकसूर है, आप इसे बचा लें। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और अपने जहन में उस दिन का मंजर घूमने लगा जब उन्होंने मुझे सबके सामने रुस्वा किया था। मेरे पास आज वो ताकत थी कि मैं उनसे बदला ले सकता था। मैं उन्हें याद दिलवा सकता था कि आज वही जूते पॉलिश करने वाला शख्स तुम्हारी किस्मत का फैसला करने वाला है। लेकिन मेरे अंदर के इंसान ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने महसूस किया कि वक्त कितना बड़ा उस्ताद है, जो इंसान को एक पल में अर्श से फ़र्श पर और दूसरे पल में फ़र्श से अर्श पर ले आता है। मैंने उनकी फ़ाइल उठाई और गौर से देखा। उनके बेटे पर जो इल्ज़ामात थे वो वाकई संगीन थे, लेकिन कानून के मुताबिक कुछ गुंजाइश मौजूद थी। मैंने उनसे कुछ सवालात किए और वो बहुत आजिज़ी से जवाब देने लगे।
ان کی آंखों में उम्मीद की एक किरण थी कि शायद ये पुलिस वाला उनकी मदद कर दे। मैंने सोचा कि अगर मैं आज उनके साथ वही सलूक करूं जो उन्होंने मेरे साथ किया था तो मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तालीम तो वो होती है जो आपको तहजीब और ज़र्फ सिखाए, ना कि तकब्बर और नफ़रत। मैंने फ़ैसला किया कि मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन पहले उन्हें यह एहसास दिलाना ज़रूरी था कि इंसान की औकात उसका काम नहीं बल्कि उसका इखलाक और मेहनत तय करती है। मैंने फ़ाइल बंद की और कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर उनकी तरफ देखा। वो मुझे बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना? वो चौंक और मेरी तरफ गौर से देखने लगे। उन्होंने अपने चश्मे को दुरुस्त किया और कुछ देर सोचने के बाद नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि 10 साल पहले आपके स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जो गरीब था और जूते पॉलिश करके अपनी तालीम का खर्च उठाता था। एक दिन उससे देर हो गई थी और आपने उसका बस्ता उठाकर बाहर फेंक दिया था और कहा था कि तुम्हारी औकात सिर्फ जूते पॉलिश करने की है। वो टीचर ये सुनकर सख्ते में आ गया। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई और वो खौफज़दा नजर आने लगे। उन्हें शायद अब वो पूरा मज़ा याद आ गया था। उनके हाथ कांपने लगे और वो कुर्सी से उठने लगे। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा कि सर, परेशान ना हो। मैं आज वो जूते पॉलिश करने वाला बच्चा नहीं हूँ, बल्कि आपका वो शागिर्द हूँ जिसने आपकी उसी बात को चैलेंज समझकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। आपने सच कहा था कि मेरी औकात जूते पॉलिश करने की थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि इंसान अपनी मेहनत से अपनी औकात बदल सकता है। वो मेरी तरफ देख कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने उठकर उनके हाथ थाम लिए और कहा कि सर, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस दिन आपने मेरा बस्ता ना फेंका होता तो शायद आज मैं इस कुर्सी पर ना बैठा होता। आपकी इस नफ़रत ने मुझे वो हिम्मत दी जो शायद प्यार ना दे पाता। मैंने उनके बेटे के केस पर कानूनी तरीके से उनकी मदद की और उन्हें रुखसत किया। जब वो दफ्तर से बाहर जा रहे थे तो उनके कंधे झुके हुए थे, लेकिन उनके दिल से मेरे लिए दुआएं निकल रही थी। मैंने दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठकर वो फटा हुआ बस्ता याद किया जो अब मेरी अलमारी में महफूज था। वो बस्ता मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि कामयाबी का रास्ता कभी भी हमवार नहीं होता और इंसान को कभी भी किसी के हाल पर उसे हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। फिर खुदा जब देने पर आता है तो वो गुमनामों को भी पहचान दे देता है। मैंने उस दिन ये सीखा कि बदला लेने से ज़्यादा सुकून माफ़ करने और किसी के काम आने में है, और यही मेरी असल कामयाबी थी जो मुझे इस ओहदे से भी ज़्यादा अजीज़ महसूस हो रही थी।